अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज सूरतुल हुमज़ा की सूरत से तजवीदी क़वाइद के साथ तिलावत कर लेते हैं। आए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد मुमद्ददा। फिर दोबारा समाअत फरमाएं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة। यहाँ नारुल्लाहिल मूक़दा वक़फ़ करें और वक़फ़ नहीं करें मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।